Club. Yan po yung clubhouse ng Mercator ng araw. Ito po, yan, pinasyalan ko lang po. Ayan o, ito po. Golf ito, golf. Sa golf. Yan po, live o. Yan mga guys. Dito po ako nagkakadi ng araw dito. Yan, Golf Country Club po yan o, luwag. Hanggang sa dulo. Malog po yan o guys o. Yan o. Barangay San Antonio yan, Golf Country Club. Yan po, clubhouse po yan, mga sinauna ng bahay. Yan po guys oh. Luma na ito oh. Luma na rin oh. Oh. Ito po nung araw, dito kami bumibili. Ano po, kantin yan dati oh. Kainan yan guys, dati nung araw. Oh. Luma na oh, Mercator. Ano, Mercator Golf Club. Ayan guys oh, dito tayo sa T number 7. Ayan oh. Golf Country Club oh, golf. Ayan guys oh. Oh. Ayan guys oh. Oh, Mercator Golf Club oh. UCCE oh. Guys oh.